बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है वली रहमानी ने 7 दिन में 7 करोड़ रुपए कैसे जमा किए। वली रहमानी बताते हैं अपनी ज़ुबानी से। मैं उनकी पूरी वीडियो डालूंगी, प्लीज़ वीडियो का क्लिप पहले देख लेते हैं, उसके बारे में फिर बात करते हैं। पूरे बैकग्राउंड को बनाना चाह रहा था कि 7 दिन में 7 करोड़ रुपए क्यों आए। मैं पहले दिन सुबह उठा 1 करोड़, अगले दिन सुबह उठा 2 करोड़ अकाउंट में, तीसरे दिन सुबह उठा 3 करोड़, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7 दिन। तो मैं मुसलसल एक शुक्र के हाल में था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों के 100 रुपए से हर दिन आपके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। मगर मैं खुद से ये पूछ रहा था कि अल्लाह ये क्यों, या अल्लाह ये क्यों, या अल्लाह ये क्यों। और आखिर कई दिनों तक मुहासबा करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि ये 3 रीजंस ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आज आप ये 3 रीजंस लेकर घर वापस लौटे इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि 7 दिन में अल्लाह की इस कदर गैबी मदद आई, इस कदर गैबी मदद आई। वो 3 चीजें क्या है? फर्स्ट, कि हमारी नियत साफ हो, हमारी नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। यानी अगर अंग्रेजी में बोले, द इंटेंशन शुड बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेंशन इज नथिंग बट द फैक्ट दैट यू डू एवरीथिंग। आप सांस भी ले तो अल्लाह की रजा के लिए। यानी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप अगर अभी ये नियत कर लें कि मैं यहाँ बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह की गैबी मदद आएगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि आप मेहनत करें, आप मेहनत करें। कैसी मेहनत? सहाबा वाली मेहनत। कैसी मेहनत? कि फजर में उठे तो काम और काम और काम और काम और काम हाल में था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों के 100 रुपए से हर दिन आपके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। मगर मैं खुद से ये पूछ रहा था कि अल्लाह ये क्यों, या अल्लाह ये क्यों, या अल्लाह ये क्यों। और आखिर कई दिनों तक मुहासबा करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि ये 3 रीजंस ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आज आप ये 3 रीजंस लेकर घर वापस लौटे इंशाअल्लाह, जिसकी वजह कुर्बानी दे सकते हैं। अगर हम देने के लिए तैयार हैं तो फिर हक है हमें कि अपने कौम के लिए अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देखें। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं तो फिर वो ख्वाब देखने का भी हक हमें नहीं है। और एक और बात, आप इस बात पे कोई इत्तेफाक रखता हो ना रखता हो, मगर आप ये समझे कि ज़कात हमारे माल का मैल है। ये बात मानते हैं आप? हम मानते हैं इस बात को कि ज़कात हमारे माल का मैल है, और हम इसी मैल पे कौम के मुस्तकबिल को बनाना
کرنا چاہتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر قوم کے مستقبل کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ادارے کھڑے کر دیں، کہ ہم قوم کے مستقبل کو بدل دیں۔ زکوٰۃ اس لیے آیا تھا، یہ نظام کو اس لیے لایا گیا ہے کہ کوئی انسان ننگا نہ رہے، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی انسان کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو۔ مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم زکوٰۃ کے مال سے قوم کے مستقبل کو بنا دیں گے۔ اپنے مال کے میل سے قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں بنا سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے محاسبہ کریں ہم، اور بہار انجمن جیسے اداروں کا ہم ساتھ دیں، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر ہم تعاون کریں تاکہ قوم کی مستقبل بن سکے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، ولی رحمانی بتاتے ہیں کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے کس طرح جمع ہوئے۔ ان کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال نہیں گھٹتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے ہم لوگ کا مال کم ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، کنجوسی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے وہ صدقہ دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی بات تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے، کیوں؟ ہمارے گھروں میں آج برکت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اس کا صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس کی سب میں بڑی اہم وجہ کہ ہم صدقہ نہیں کرتے۔ صدقہ ضرور کریں، ولی رحمانی نے بہت اچھی بات بتائی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنے دوست اور رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ صدقے کی کتنی بڑی برکت ہے، زکوٰۃ دینے کی۔ زکوٰۃ، صدقہ، کچھ بھی تھوڑا بہت مال کا پیسہ نکال کے دینے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر ناظرین۔